Sports. Balita sa sports. Samtang sa atong sa balitang sports may katropa, Stephen Curry nanguna sa Warriors batok sa Timberwolves. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Eric Amaro. Mayong buntag katumang Greggy, mayong buntag katumang MJ sa gabon sa mga sports panatik na tumang katropa sa ginig sa XFM Cebu 88.3. Kumusta man yung kabuntagon nakahigop na ba mo sa itong humot lamay sa sansadong kape kasaligan kay ginama si Yasut Incorporated at Santo Plus Coffee Mix. Kung wala pa higop na mo na painitin yung diyan pabaskuga inyong kalawasan mga kahigalan. O karon aretas latest brato sa World of Sports atong tubukan ang National Basketball Association kon NBA kay naka-record og 26 puntos si Stephen Curry aron pangunahan ang iyang team Golden State Warriors sa 111-85 nga karugan batok sa Minnesota Timberwolves niadto ning Domingo Lunes ani sa Anlos Pilipinas. Nitungod sa mong duwa nakaabot si Curry og 26,397 career points ug nakatabla kang Paul first isip ika-19 sa all-time scoring list sa NBA. Bisan pa sa sakit nga tuhod, wa kaayoy hapsay nga shooting night. Perpekto si Curry sa free throws 9 out of 9 og nagdugang og 7 ka sisug upat ka steals. Padayon usab nga nanguna ang Golden State sa halos tibuok ka duwa. Gipangluhan sab ni Anthony Edwards ang pilirong Timberwolves pinagi sang 32 puntos, 11 ka rebounds apan napildi ang Minnesota silang ikalimang sunod-sunod nga kapildihan ang laing duwa. Nigipildi usab sa Toronto Raptors ang Oklahoma City Thunder 103-101 sa kulbahina mo sab nga duwa. Pinasikat ni sa 23 puntos, 11 ka rebounds ni Emmanuel Quick Lee diin na bisan sa kapildihan. Nagpabilin ka po ang Thunder sa kinipog pinakanindot ug kinipong record league leader nga dunay record 37 wins 10 losses. Gidawag usab sa New Orleans Pelicans ang San Antonio Spurs 104-95 din ni score og 24 puntos silang pambatos sa Pelicans nga si Zion Williamson og Sagdi Bay. Samtang sa duha ka duwa aga nakansilar tungod sa kusog usab ng winter storm sa Estados Unidos. Lakip na ang duwa usab sa Memphis kontra Denver og Milwaukee kontra Dallas. Manatong latest po sa World of Sports sa NBA. Mga katropa, basta kapay nisgutan arita sa kape nga kasaligan. Why kinipog caffeine di magpalpitin yung kasing-kasing di good mo nervyoson. Good for the heart, memory, and immune system. Santo Plus Coffee Mix. Alang sa Negosong Pilipino para sa Pilipinas yung katropa sa sports. Katropa ang Eric Panono Tamaro, XFM News.